Masa fidie ne gyadamu no. Fidie ne gyadamu no. Aye die betimi bia. Si aso diesel ni ma fidie na condemn. Wa condemn fidie no. So o ma condemn fidie no. Fidie ne gyadamu no. O ma condemn fidie no. Ya hye fidie no dwodwura bo from engine to transmission. Bia o ma say no. Fidie na se. Ahye ho nyina electronics machine. What you see nyina ahye. How do you repair this machine? Obesi da ye engine ne gyadamu no. Engine ahye engine ne gyadamu no. How do you repair this machine? Obesi da. How? Condemn of it, What condemn of it? Now we sue those motherfuckers. Or your hina, we know what to do. Okay. Bye. Asantemaso TV. Yasomosompa. Adeshima mayema munyina kwa aba de moba Asantemaso TV said da ya no amamra ene amane ena abrani abrebia ya de eba sommo yendwuma je said da ya amohwe emaye no ye ni eje said mo yemaye ne da no ye besemo ya monkoso na mon like emaye share nso so ye damase monkoso am share emaye comment nso so hia ye mu de gu ase boye subscription nso ya na makoso na ma subscribe ede amaye media ye sweetie na dankwa ena yansama ya de eba ba somo no anokwa areho asefem papa ye nyina efa asase bia eda esumenya eno ehon sansam na asori den menteme ho ase bi asori ewo sasase yi eso na yenhwe sasase no asase ena ye nyina ye ngusu a ye hwe asase wei ehon mansotwe ena asori den na ye ko abakosemu ekakra asase sabre no eye ohene oduro nim apowono ena na woye Essumegyamanhene ehene wono na bremu no ene wotwetwetwe bi ema nkrofo bi se wono mo enyina eni didi so ano de nka ne papamu ana na wo hwehwe no se wono mo eni didi so na wono mo fa bi emo won bra kakra ene wohene oduro ni mapoye Essumegyamanhene no wonya ne ba bi ko eno ana woden ho fofra waba mekire woden ho okire kusi entrama wono ana sabre ya me na wo kase wo ye Essumegyamanhene na pansumu nie e wo se wo hwese ne sase ne de nyina no ohunu ne nyina ano ye ene namso ema otunsa efre AsansoHene se omra na ensase a ewo wono so na hye so nyina no wono mehwe no mutena se ne ede ye hye to bia mu no bia hunu ono na sase ba bia ekopemo ema AsansoHene ade ose ye woyo eba na deno ho ochikusi ntrama enim eba mo de na no December bre eba batutu dwa abusia yenhwe ne yentie abra odeno ho ene AsansoHene etwetwe nkomo yi sebi odeno ho bae sebi o abotre na botre si yura pepe na ndise odi tu ho yi na ni bi e chire se bi twa kwan yi nsa nko no ba no e wo so ba me bae no nim se ho no enye bibi enye ti sebi me mfa me nsa nche krata se mu bi abra ode no ho wa ne je se me so no man fa ni die se bata sa de me na Essumegyamanhene no nsase e wa mansie ma no wododo nti wono ana amankofu bi atrantranswa so wo ka titia mansie Essumegyamanhene na wa asase o chemu obia ode mawa ode amawo fiase hene wo ho sisia first le fiase ehye Essumegyamanhene ase na wo kode wo nyina Essumegyamanhene de ma wo abusia ye hwem komotwetwe ya na chese enka asundwemu a ena abano ye nam so ema wodene ho ehyase se wo ye ndwuma ewo asase no so ema okofrem rante wa bi wa Bulldozer fo aba ene ne nkrofo eye adwuma wonsase so na chese impuntu a na chese wo hwese betimi akoso ewo na sase eso ye na ye hunu die ekokosi ye takro ememu yi awa sase so ye adwuma ko ba posifo anim ni sometime adanya
AsansoHene se yemra ebeche wonum aposifoɔ aba abeche emrante wei ama wode wonum akɔ aban ekokomu yei enam so ma fidie wura den nsam no ekokodan eye ɔden ho ama ɔden ho nso di anim hwɛ eyi mpanfoɔ ka afidie wura ho wonum kɔ ekobeli mrante wei eba wonum ba nkɔhwɛ enwusie bi na fi asase so eba mu mu twipina asase no se wɔkɔhwɛ adekodi ekoso a emenwusie efi asase no so eba wonum kɔ ya eja ena eda wonum afidie yi emuyi ebusua yenhwɛ abra na eja no eda afidie no mu no nso ba se afidie ne jada mu no fidie ne jada mu no ayedie betimi bia se asoti diesel ni afidie na condemn wa condemn afidie no so o ma condemn afidie no fidie ne jada mu no o ma condemn afidie no ya hye afidie no dwodwura bo from engine to transmission bia o ma say no fidie na se ahye ho nyina electronics machine wo yes nyina ahye. How do you repair this machine? Obechira ye engine ne jadem no engine ahye engine ne jadem no how do you repair this machine? Obechira how condemn of it, you know. What condemn of it? Now we sue those motherfuckers or your hina, we know what to do. Okay, bye. abusia ya hwɛ de na kyerɛ anokwa asam no arehopa asefem papa ye enam so ema yama no bafo ba ko ye nua be ma this way so ne afidie wura etwetwe nkomo ema ono so de na no sempi ato dwa abusia ye ntie wonom nso de no ema hwefo na tifo akwa baba Asanteman so TV ama merefie prekope ena ebe bia me de ugina esumenya Asanteman so yewura wode ne ho me kyerɛ wode ne ho na yewura otumfo bonkum na hembobo na me do wei na wohwɛ machi ha fidie bi ahye ehun nsɛm no fidie wura egina ha bi na jebre ya ne fidie wura ba ba twetwe nkomo ade na fidie ahye a yewura opem so eba ye no ne butaya a ode ma Asanteman nyina nse obepe asanten kabom ne nkoso ne senti yewura wode ne ho Essumegyamanhene ochiri kusi intrama wode ne ho Asanteman benkum hene agye agina se ne nananom asase a sebi mpraduasa omako agye ede ato wo no beba na aba bebo ho ban enam saa yesu ma yewura ekwakofa afidie se nka mfa mesisi nsase ne so na ekuro bi eben he a ye frɛ no AsansoHene eso da bi asase no enye yewura ode ne ho de ya ne senti fidie di jujuma no waba aba betwa eja ede atom mepa cho ye sini pi ne ye sini ta ye nyanya adansedie bi echese ono na ayo nenso manso abra fidie yi ba asase so ni obi a oda na di no ama ye agi atum se ono enti afidie regina ha ye ne ntwe nkomo ye ma kwa baba Asanteman so TV awie mpa cho hwane ne hye Efe Kwame Nkrumah afidie ya wodia yo fidie ne yamedia mpa cho afidie eba wa kwa mbe mfie be seni o be mfie be miensani na me amedi fi America ba mfie miensani ye se putoka sam 3 years ni na afidie ne bedura bibi mem ya ye ro yan hwa de wada Roma obi a wo ajapade ti sesei na mpofiri mu wate se sebi ajapade no ejatom atenka etisen atenka na de obi a sebi o beti we no nya de so akoma beto yam na medi na nana ho ya okakra AsansoHene no because afidie de yesa nya ehwe enipa na sebi ebi kura o mabewura wasase mu a ye woni kan ho asem no kura no memete ye no se wakɔ police station akɔ report ni nyina ye yente so ho na watumi akɔ report abeche nkura yi ye do mukɔ na mwasa asuma na mwasa abesi akiri ni abehye afidie no sebi afidie no ye kasa ye ton a asase ye bia ebetimato so afidie no afidie no ebetimato asase no of course na afidie no ye $350,000 na ye ba Ghana $100,000 kura no for now no 1.3 million 200,000 2.6 and 300,000 3.9 that's not 500 only 4.5 million that's 45 billion here 45 billion here o asase a wo bo ho ban na say enti no mabu ana na won to no bo ase so ho de wo obi ajapade me say bi mo twemo manso a me de say me fa ho ye kra ente me call police station me catch mo say me suma nkra ne say omunya adwuma ye we ye no sase ye afidi dwumati ye hu bi da bia ebia na obi beba be fa be brabe ye madwuma me wo ko no bo se manso bi oso hu manso na nkra no kra nim
tempana no mapake we nkofo na omuni police buy no enkura isu ye afidi akosi kwa ho mu se da yempere a police for no so mompere ena na nankura no so ye AsansoHene no ne nkura no so mompere yemfo monko so omune omo ahyehye ho tinkura no kona no musu fie che no mde petrol ni ade na mo de begu mo hye ahwefo asemya sefem areho yewura wadaroma atenka wom sesi ya no minim nanso ye nhwa de eya na bibi sei esia mo faso mo ye den na mo siesie sanse wo de afidie no wo de ama han sesi afidie no ye hwe mo nanim ana eya na mo fa kwan be so na mo sesi se de wom ni se ye de na nasomnya na be fa ye ba pia ena kromo aso de ye nyina da yewura prekope ayotumfo pia nti ye de no mo begu akwema kobo yewura mane pia se bi oyo hene se ye se koyo tubamuni dia ye wo kwan be fa so ti ye be dia mamre kwan so no ye kwa kobo yewura mane na de pemso so be kana na yate esa ye criminal issue ti ya bo police for so mane ti ye investigation na ya friend na no for questioning ti no so ye be pursue na court a ye ho kwan bia so a ye beji afidie no ye beji afidie because ye de ye mfa sebi omoma nsosam nti no eso hu sebi ti se asema ba fie na woni ni peka ti woni ni penya asem na wo ka ubowura adem na okofatu abatutu ye nya ne sa so hu ye nyina no asem na aba na wo ka na afidie esi ni ba bi de o hihye ho me be hye na sebi esi adwuma ibekọ so a betuma de afidie foforo aba ba ye si a wo hye no so mfa so na se enti me de wom no kwan bia so no afidie ne de kwan bia so ye be yire na amanato yefidi amaye kwan bia so no ye be yire no amanato yefidi amaye yewura kwa memkroma na wote nka no afidie nia eye ne dia na wote nka na haye AsansoHene TV kwaso na hwe dwumadi no abusia we de mpanifo na kan wonom se ka kum ye gye no kwaku enum ye nyina ya tie afidie wura enum na je anokwa sefem ara wo papa na yen die se de da ka no yentimi nsisu pi enka se eye AsansoHene na amakwan se wonom emra emehye na fidie ne tabadwafo yen nyina yen hwe yen nyina ne ya hwe yen nyina ne de yaso atie de akọso no eye anasa enye sabia kwakwodi apostifo nsam no nso de yenyina yenya abotre ni ntie de befi apostifo nso honom aba na de befi mu aba bia no ya behwese ya de baba aba betum onim ni yenyina ya hunu nsam no ba bia ebekọ akopie enti no ya bese mo nkoso na mo nkan yan ho de ka ache bia wo se fi mu ba bia nso no ya de ebaba aba basum ye dwuma de sade amoye mayen na mo like mo share comment ni yan subscription no sade da yan ye bese mo ya no mayen ni nyina ede ama media ye switi na dankwa de ka ache bia ya de baba basum AsansoHene TV, yes, so mosompa.